हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर चैप्टर 1 प्रथम विषयटी टिकी टिकी फूल विषयर अभ्यास कार्य आलोचना करबा। ठीक अछि। ता पूर्व आमे माने किछि नुवा नुवा शब्द कष्ट शब्द जानि नेबा। ठीक अछि। ता पूर्व कहि रखि पिला माने जे माने मो चैनल नुवा अछ चैनल टिको सब्सक्राइब कर दियो, पाखर थबा चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो पिला माने एवं पाखर थवा बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फल कि मो नुवा नुवा वीडियो नोटिफिकेशन तुम मन को सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। ठीक अछि। चलो प्रथमे जानि नेबा कष्ट शब्द जानि नेबा। प्रथमे देखिनियो सिंधु सिंधु कहले समुद्र बा सागर, कणिका कहले अणु बा क्षुद्र अंश, धरा कहले पृथ्वी, वन कहले अरण्य, लोकहित कहले लोकंक मंगल, साधुची कहले साधन करुछि, विनाशी कहले दूर करिबा बा नष्ट करी, लबे कहले टिकिए, नर कहले लोक मानव बा मनुष्य, जगते कहले जगतरे सॉरी पृथ्वी रे। ठीक अछि। चर कहले दूत, दयामय कहले ईश्वर। ठीक अछि। तापर देखि नबा बांटुछि कहले बंटन करुछि बा देउछि बा वितरण करुछि, नीति कहले प्रतिदिन, भाषय कहले कुहे, तोफा कहले उज्ज्वल आलोक, मुख्य कहले मुहरे, क्षिति कहले पृथ्वी, मधुर कहले मिठा, गगने कहले आकाश रे, आपणा कहले निजर। ठीक अछि। सुगति कहले भल गति, मर्त्य कहले पृथ्वी रे, सार कहले श्रेष्ठ बा सार्थक। वर्तमान अभ्यास कार्यर 1 नंबर देखि नबा। 1 नंबर कहिछि आस कथावार्ता हेबा। क नंबर समुद्र किपरि सृष्टि होइछि बोली कवि कहिछन्ति। आखि को दृश्यमान हेउ नथिबा असंख्य जलबिंदु नेई गठित टिकी टिकी पानी टोपारे समुद्र सृष्टि होइछि बोली कवि कहिछन्ति। ठीक अछि। तापर देखिबा ख नंबर क्वेश्चन कहिछि पहाड़ पड़िया नगर सब धूली रे गढ़ा होइछि बोली कवि काहेकि कहिछन्ति। काहे कहिछन्ति ए पृथ्वी टिकी टिकी धूलिकणा को नेई सृष्टि होइछि, सेही धूलिकणार उपादान रे पहाड़ पड़िया नगर सब धूली रे गढ़ा होइछि, तेणु कवि एपरि कहिछन्ति। जंगल किपरि लोकमानकर उपकार करिथाए। आंसर देखि नबा। जंगल रे अनेक उपादेय गछ पुरी रहिछि, बण रे भरी रहिथिबा बहु मूल्यवान पदार्थ लोकमानकर अशेष उपकार साधन करिथाए। बंचिबा पई खाद्य, वस्त्र, वायु, औषध तथा समस्त आवश्यक उपादान जंगलरो मिलिथाए ना नहीं। तापर देखिबा तोफा करंती क्षिति पदटीर अर्थ कौन। तोफा करंती क्षिति पदटीर अर्थ कौन। तोफा करंती क्षिति पदटीर अर्थ हैला पृथ्वी को उज्ज्वल करंती, अर्थात टिकी टिकी तारा गुड़िक प्रतिदिन राति रे आकाश रे उदय होई अंधार को दूर करी पृथ्वी को उज्ज्वल करंती। ठीक अछि। तापर 9 नंबर दयामयंक चर कहिले कौन बुझा जाए।
ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୂତ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର, କ'ଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ଟିକି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ସରୁ ସରୁ ସୂତାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ତିଆରି ହୁଏ, ସେହିପରି ଆମେ ଟିକି ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ, ମଧୁର କଥା କହି ପରକୁ ଆପଣା କରିପାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଯେମିତି ଟିକି ଟିକି ଧୂଳିକଣା, ସେହିପରି ଟିକି ଟିକି ଲଗାଇ ଆଉ କେତେକ ପଦ ଲେଖ। ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ, ଟିକି ଟିକି ତାରା, ଟିକି ଟିକି ଫଳ, ଟିକି ଟିକି ମାଛ, ଟିକି ଟିକି ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତଳେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ତଳେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଯେପରି ତଳକୁ ତଳ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଭଳି ଶୁଭୁଥିବ। ଯେପରି ସିନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦୁ, ସେପରି କ'ଣ ଧରା ବରା ଖରା, ଧନ ମନ ଘନ, ନର ବର ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆସ ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନରୁ ବାହାର କରି ଲେଖିବା। ଯେପରି ଧରା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। କ୍ଷିତି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ। ତୋଫା ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସୁଗତି ଅର୍ଥ ଭଲ ଗତି। ବିନାଶୀ ଅର୍ଥ ଦୂର କରି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିନିଅ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେହି ଅଂଶକୁ ମନେ ପକାଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତାଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାରେ ମାନେ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେବ। ଦେଖ କ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିନିଅ। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ'ଣ ରହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅନେକ ଗଛକୁ ନେଇ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ହେଇପାରିବ କି? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରିବ। ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଗଛ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ମିଠା ଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ବନିଥାଏ। ବଣରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାସଗୃହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହୋପକରଣ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ବଣରୁ ମିଳିଥାଏ। ବଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ। ପଠିତ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖିନିଅ। 8 ନମ୍ବର କହିଲା, ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରା ଅର୍ଥ ଯେପରି ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ। ବନ ଅର୍ଥ ଅରଣ୍ୟ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ। ନର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ, ମାନବ, ମଣିଷ ନା ନାହିଁ? ସେଭଳି ପିଲାମାନେ
तुमମାନଙ୍କର ଏହି टिकी टिकी विषयर अभ्यास कार्य ये संपूर्ण हो जाइछि बा सरी जाइछि। आशा करुछि पिला माने तुमे माने यही वीडियो माध्यम रे संपूर्ण विषयर अभ्यास कार्य को बहुत भल भाव बुझी पारथिबो। जदि बुझी पारलो वीडियो रे गोटे लाइक करि दियो। सॉरी पिला माने वीडियो रे गोटे लाइक करि दियो। सांग मानक सहित वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करो। आ हाँ पिला माने जदि मो चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थुआ बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।